दावा आईजी पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी, आईजी पुलिस सूबा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी और इंतहाई होनहार पुलिस के ऑफिसर्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इंटीरियर मिनिस्टर फाइनली ये फ़ैसला कर चुके हैं कि इस एकेडमी को पूरी तरह रेनोवेट करना है, यहाँ के माहौल को ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे वो ट्रेनिंग स्टाफ है, चाहे वो रहने की सहूलत है। बावकार तरीके से यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को उनकी रहाइश का इंतज़ाम होगा, ट्रेनिंग का, और मास्टर्स की डिग्री वो दी जाया करेगी। मैं समझता हूँ कि ये वो माहौल है जो कि किसी भी तरबियत गाह में होना इंतहाई ज़रूरी है। और पुलिस एकेडमी तो मैं समझता हूँ कि हर हवाले से पिवट है, क्योंकि आपने फील्ड में जाके आम आदमी को इंसाफ देना है, उसकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और शहरों में, देहातों में अमन कायम करना है। ये तभी मुमकिन है कि आपकी ट्रेनिंग इट शुड बी पार एक्सलेंस, आपको बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जाएं और आपका जो सिलेबस है उसका जो मरकज़ी नुक्ता वो किस तरीके से आम आदमी की जान व माल की हिफाजत और इंसाफ मुहैया करना। मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी के हवाले से। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पंजाब में आवाम की खिदमत कर रहा था तो हमने वहाँ पे एलीट फोर्स का क़याम अमल में लेके आए। एंड दिस एलीट फोर्स was not meant to protect elite, it was meant to combat terrorist, anti-social elements and courageously fight which inflict any society, and that society and become a very healthy and vibrant society. इसी तरीके से सेफ सिटी का क़याम अमल में आया, पाकिस्तान का पहला और इस खत्ते में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सेफ सिटी था जो बनाया गया। और फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जब दहशतगर्दी अरूज पर थी पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर केपी में और बलूचिस्तान में और पंजाब में भी इसके मनूस साहिब फैल रहे थे, सिंध के अंदर भी, और हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में, किसी कॉलेज में, किसी बाज़ार में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा था। तो उसके नतीजे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में मार्ज वजूद में आया। और मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि एक पाकिस्तान भर में एक मायनाज इदारा है जिसमें सर्व करने वाले, एंड इट इज़ वर्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डिनरी पुलिसिंग सिस्टम, यानी इसमें ऑर्डिनरी पुलिस के जो अफसरान हैं वो ना आ सकते हैं ना वो बाहर जा सकते हैं, और इसका सारा निज़ाम प्रमोशन का, perks and privileges का, it is all vertical.
independent of ordinary policing. پھر اسی طریقے سے فورنزک لیب کا، پاکستان کی پہلی فورنزک لیب کا قیام عمل میں آیا لاہور میں. تو یہ سارے جو اجزاء ہیں، آفیسرس، یہ مل کر ان اداروں نے پولیسنگ کو، انصاف کو، عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کو اور دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے یہ ادارے آج بھی بہت ایک شاندار رول ادا کر رہے ہیں. پہلے سید محسن نقوی انٹرم پیریڈ میں چیف منسٹر، ان کی لیڈرشپ میں، اور پھر آج مریم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ تمام ادارے الحمدللہ بہت شاندار کام انجام دے رہے ہیں. اور آج یہاں پہ آئی ایم ایبسلیوٹلی thrilled with joy and happiness to address you young officers, boys and girls, ASPs, having this training here in Islamabad Police Academy. I would request and encourage Interior Minister and the head of this Police Academy to do everything to ensure that they get highest level of training, which I'm sure you have this plan already carved out. And as I've seen the roadmap, the future roadmap, where you're going to completely refurbish their classrooms, I think this is probably the first step towards any decent and to be counted for academy. And I give you my full commendation, Interior Minister, and want to assure you that you will find me a partner in this great project which we have conceived. پنجاب میں میرے ٹینیور میں پولیس افسران اور سپاہی بھرتی ہوئے 100% میرٹ، 100% میرٹ. کوئی اگر مجھے کہیں شکایت ملی کہ کسی نے ڈنڈی ماری ہے، اور میں آئی وانٹ نیمز، اور امتحانات بڑے شفاف ہوتے تھے، پھر جو فزیکل ٹیسٹ تھے اس میں ان کی چھاتی کی چوڑائی، قد اینڈ سو آن سو فورتھ، بعض جگہوں پر شکایت آئیں. I suspended SPs, suspended medical officers in those hospitals کہ آپ کو کس طرح جرأت ہوئی کہ ایک ایسا ایک نظام جو کہ عوام کی خدمت اور ان کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کس طرح ڈنڈی مار سکتے ہیں. یہ ہے وہ معیار کسی بھی ایک شاندار سوسائٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باوقار معیار ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس حوالے سے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ 1.5 سال کا جو کورس ہے اس میں آپ دن رات آپ محنت کریں گے، اینڈ یو ول شائن انشاءاللہ لائک نیور بیفور. اور اس کے لیے پوری آپ کو سہولتیں آپ کو دی جائیں گی. ماسٹرز ڈگری کا میں یہاں پر اعلان کر چکا ہوں، اور 25